DRPS 2. Ang panahon mo niyan, mainito na. Alagad mayo yan yung problema dahil may aircon repair and maintenance na. Sinda nag-aako ning gabos na mga aircon as in refrigeration services, Arogan installation, Freon charging, general cleaning, relocation of unit, chiller repair, freezer DRPS repair, 2. as in ice maker machine repair. Kung mawat nindoan sa indang serbisyo, kontakon sana si Choi Puñido sa 0977-306-6448 o kaya sa 0926-096-9159. Puñido Aircon Repair and Maintenance, located at Zone 2, Barangay Santa Cruz, Nabuac, Camarines Sur. O ano, punta ko na sinda, tanganing maghayahay na ang pagmatita.